Okay, so bago lang kita na human, no. So after 2 days, no, nga atong trabaho kauban nila Arnel, Ip and Jan nahuman na gyud, no, ang atong DIY do it yourself alcoba. So yun, lisod kay wala pa tayo experience sa paghimo, but salamat sa Ginoo gyapon, no, sa iyang profesyon. So kagahapon nato nang gisugdan, no, karon okay na. Manlimpyo sa amin, no, gupot king balay, no, inani gini siya basta mag trabaho ta, no, sa balay, but sige lang, to God be the glory kay nahuman-human ra gyud. Okay, so paulay sa mi kay mangis